Wala nyo guys, ayan, may kamatis, may sibuyas, may sili, may okra at kangkong. Ayan guys, oh. Pinalalambutan ko muna yung pork. Guys, lagay na natin itong sibuyas. Tapos ito guys, na kamatis, lagay na natin. Mikos nga natin guys. Muna ulit natin guys, ouch, lagyan na natin ng asin. Ay, naan mga aso guys, lagyan natin ng market. Mikos natin muna guys. Mamaya na natin lagay yung gulay. Natin tong sili. Tigman na natin guys. Sarap. Guys, lagay na natin yung gulay. Lagay na natin guys ang gulay. Ayan. Lagyan na natin itong pang-asin. Pang-asin guys. Lagyan natin guys ng konti. Mikos muna natin guys. Ayan. Mikos natin muna guys. Ayan. Luto na guys. Tara na. Sasaw ko sa tinola, hinog na papaya. Ayan. Lagay na natin. Hinog na papaya guys. Ang isasaw ko sa tinolang manok. Ayan guys. Guys, tara na po guys, kain na tayo. Thank you for watching guys. Tinola, gusto yung sausawan. Tara na, kain na guys. Thank you for watching guys.